Zamislite sljedeću scenu. New York, 1926. godina. Dok svet još uvek koristi telegrafske žice i teške bakarne telefone, jedan čovjek sedi u svojoj hotelskoj sobi i opisuje uređaj koji ćete vi držati u ruci upravo u ovom trenutku. Opisuje mali aparat koji staje u džep prsluka, preko kojeg ćete vidjeti i čuti sagovornika, kao da vam stoji naspram, bez obzira na to što je hiljadama kilometara daleko. Zvuči kao naučna fantastika, zar ne? Ali to je bio Nikola Tesla, čovjek koji je 1926. godine u intervju za časopis Collier, u članku koji je nosio naslov When Woman is Boss, kada žena bude gazda, gotovo bukvalno opisao pametni telefon. I ne samo to, Tesla je 1935. godine u intervju za Liberty magazin detaljno nacrtao mapu sveta do 2035. godine, predvidevši robote, veštačku inteligenciju, ekološke katastrofe, pa čak i novi društveni poredak u kom će žene biti intelektualno dominantne. I dok danas, skoro vek kasnije, gledamo kako se njegove reči pretvaraju u stvarnost pred našim očima, od veštačke inteligencije koje preuzima naše poslove, do bežičnog prenosa energije koji postaje komercijalna stvarnost, postavlja se pitanje: kako je jedan čovjek bez interneta, bez satelita, bez jednog modernog kompjutera mogao tako precizno da opiše svet u kome danas živimo? Da li je Tesla bio genije, vidovnjak, ili je jednostavno umeo da čita zakone prirode bolje od bilo koga, pre ili posle njega? Ostanite sa mnom do kraja, jer ono što je Tesla predvideo za 2035. godinu može vas ostaviti bez daha, a jedno njegovo upozorenje je posebno jezivo, jer smo već na putu da ga ispunimo do slova. Zato vas pitam, da li ste spremni da čujete šta je sve Tesla još 1935. godine rekao da će se desiti za tačno 100 godina? Da li ste znali da on praktično izmislio internet, pametne telefone, pa čak i savremene ekološke pokrete, decenijama pre nego što je iko drugi pomislio na to? Ako vam je ovo zanimljivo, ostavite like, podelite video sa prijateljima i napišite u komentaru koje Teslino predviđanje vas najviše fascinira. A sada zaronimo duboko u svet vizionara koji je oblikovao budućnost. Početak priče o Teslinim predviđanjima vodi nas u 30. januar 1926. godine, kada je u New Yorku objavljen intervju koji je potpisao novinar John B. Kennedy. Nikola Tesla, tada već sa 68 godina, nije bio običan pronalazač. On je bio filozof, inženjer i čovjek koji je neumorno gledao u budućnost. U ovom intervju, upisujući svet koji dolazi, Tesla izgovorio reči koje danas zvuče kao da ih je neko prepisao sa današnjeg sajta za tehnologiju. Kada bežična tehnologija bude savršeno pripremljena, čitava zemlja će biti pretvorena u ogroman mozak. Što ona u stvari jeste? Sve stvari su čestice stvarnog i ritmičnog celokupa. Moći ćemo da komuniciramo jedni sa drugima trenutno, bez obzira na razdaljinu. Ne samo to, već ćemo kroz televiziju i telefoniju vidjeti i čuti jedni druge, savršeno, kao da smo licem u lice, uprkos udaljenostima od hiljadama kilometara. Instrumenti kroz koje ćemo to moći da postignemo bit će zapanjujuće jednostavni u poređenju sa današnjim telefonom. Čovjek će moći da nosi jedan telefon u džepu svog prsluka. Pokušajte da zamislite kontekst. Godina 1926. Radio je tek počeo da ulazi u domove. Televizija je bila u eksperimentalnoj fazi, a telefon je bio teška drvena kutija povezana žicama za zid. Tesla je međutim govorio o globalnoj mreži koja povezuje čovečanstvo u jedinstveni nervni sistem. Njegov opis ogromnog mozga je gotovo bukvalan opis današnjeg interneta. Ali kada je rekao da ćemo prisustvovati inauguraciji predsjednika, utakmici svetske serije, razaranju zemljotresa ili strahoti bitke kao da smo tamo, on je opisao streaming uživo
YouTube, Instagram, sve ono što danas uzimamo zdravo za gotovo. Ali Tesla nije stao na tome. U jednom intervjuu on je predvideo i nešto što u njegovo vreme bilo još kontraverznije. Njegov društveni poredak u kom će žene postati intelektualno dominantni pol. Citirajući njegove reči, žene je pokazao kapacitet za sve mentalne sposobnosti i dostignuća muškarca. I kako generacije budu prolazile, taj kapacitet će se širiti. Prosječna žena će biti podjednako obrazovana kao prosječni muškarac, a potom i bolje obrazovana, jer će uspavane sposobnosti njenog mozga biti stimulisane na aktivnost, koja će biti tim intenzivnija i moćnija zbog vekova mirovanja. Žena će zanemariti presedane i zapanjiti civilizaciju svojim napretkom, i dok danas statistike u Europi i Severnoj Americi pokazuju da žene čine većinu diplomiranih studenata i sve više preuzimaju vodeće pozicije, Tesline reči iz 1926. godine deluju kao proročanstvo koje se ispunjava pred našim očima. Međutim, ono što je posebno fascinantno je Teslino predviđanje iz 1935. godine, objavljeno u časopisu Liberty. U članku koji je zabeležen kao by Nikola Tesla, As told to George Sylvester. George Sylvester je bio novinar i pisac koji je intervjuisao mnoge velikane tog doba. Od Alberta Einsteina do Theodora Roosevelta, pa čak i do Adolfa Hitlera. U tom razgovoru Tesla je zašao još dublje u budućnost, predstavljajući temelje za ono što danas nazivamo automatizacijom, veštačkom inteligencijom i ekološkom svešću. Tesla je 1935. godine jasno rekao da će roboti preuzeti većinu ljudskih poslova u 21. veku. U to vreme roboti su postojali samo u naučno-fantastičnim pričama, ali Tesla je video mašine koje će zameniti ljude u fabrikama, na poljima, pa čak i u svakodnevnim zadacima. Danas, skoro vek kasnije, veštačka inteligencija više nije naučna fantastika. Autonomne fabrike, roboti poput Teslinog Optimusa ili figure AL i algoritmi koji obavljaju poslove od pravnih analiza do medicinskih dijagnoza postali su svakodnevnica. Tesla je među tim imao i specifičan savjet. Rešenje naših problema ne leži u uništavanju mašina, već u ovladavanju njima. Ova rečenica danas odjekuje kao upozorenje onima koji se plaše da će nas veštačka inteligencija zameniti. Tesla je verovao da čovjek treba da bude gospodar tehnologije, a ne njen rob. Ali ono što je možda najviše šokantno u Teslinim predviđanjima iz 1935. je njegov stav o ekologiji. Dok je ceo svet bio fokusiran na industrializaciju i rast, Tesla upozorio da će zagađenje postati najveći izazov čovečanstva. Konkretno rekao je: zagađenje naših plaža, kako danas postoji oko Njujorka, delovaće našoj deci i unucima nezamislivo, kao što nama deluje život bez vodovoda. Ove reči su izgovorene 1935. godine, više od 3 decenije pre nego što je 1970. godine osnovana Američka agencija za zaštitu životne sredine. Tesla je dakle ne samo predvideo ekološku krizu, već i skicirao instituciju koja će se njome baviti. Danas, kada se suočavamo sa klimatskim promjenama, zagađenjem plastike i nestankom biodiverziteta, Tesline reči zvuče kao jasan poziv na akciju. Pored toga, Tesla 1935. predvideo da će nacije u budućnosti više ulagati u obrazovanje i nauku nego u ratove. Rekao je: bit će slavnije boriti se protiv neznanja nego poginuti na bojnom polju. Otkriće nove naučne istine bit će važnije od prepirki diplomata. U vreme kada je svet bio na ivici Drugog svjetskog rata, ovakva izjava je bila gotovo revolucionarna. Tesla je verovao da će znanje i obrazovanje postati ključni resursi, važniji od vojne sile. Jedno od najfantastičnijih Teslinih predviđanja, koje se često zanemaruje, odnosi se na bežični prenos energije.
Tesla je decenijama radio na samom tornju, pokušavajući da dokaže da se električna energija može prenositi bez žica na velike udaljenosti. U intervjuu 1926. godine on je izjavio: kada bežični prenos energije postane komercijalan, transport i prenos će biti revolucionirani, sve železnice će biti elektrifikovane. Ako bude dovoljno muzeja da ih prime, parne lokomotive će biti antički predmeti za naše neposredno potomstvo. Danas čuvene kompanije razvijaju prototipove za bezžični prenos energije na daljinu, što bi moglo da eliminiše potrebu za kablovima i dalekovodima. Tesla je također predvideo da će leteće mašine koristiti bežičnu energiju umjesto goriva, što danas vidimo kroz razvoj električnih aviona i dronova. A šta je to što je Teslu činilo tako vizionarskim? Da li je to bila njegova genijalnost ili je možda imao pristup nekim dubljim uvidima u prirodu stvarnosti? Tesla je često govorio o tome da su sve stvari povezane i da je univerzum ritmična celina. Njegov opis globalnog mozga nije bio samo tehnološka prognoza, to je bila filozofska vizija u međusobnoj povezanosti svega živog. On je verovao da će tehnologija omogućiti ljudima da prevaziđu fizičke granice i postanu svesni jedni drugih. U tom smislu Tesla nije bio samo inženjer, on je bio i mistik, čovek koji u tehnologiji video sredstvo za duhovno uzdizanje čovečanstva. Zanimljivo je da je Tesla uprkos svom optimizmu imao i mračne prognoze. U nekim intervjuima on je upozoravao da će tehnologija, ako se nepravilno koristi, dovesti do novih oblika ropstva i kontrole. Iako danas ove teme nisu u fokusu, one su sve prisutnije, od nadzora putem kamere i algoritma do veštačke inteligencije koje može da manipuliše ljudskim ponašanjem. Tesla je na svoj način anticipirao i ove izazove, podsjećajući nas da tehnologija nije dobra ni loša, ona je oruđe, a način na koji ćemo je koristiti zavisi od nas. Kada sagledamo sva ova predviđanja, pametne telefone, internet, robotiku, veštačku inteligenciju, bežičnu energiju, ekološku svest, rodnu ravnopravnost i važnost obrazovanja, postaje jasno da Tesla nije bio samo pronalazač. On je bio čovek koji je živeo u budućnosti, čovek koji je svojim umom nadmašio svoje vreme. I dok mnogi njegovi savremenici nisu shvatili ozbiljnost njegovih reči, mi danas možemo da vidimo koliko je bio u pravu. Međutim, ono što posebno zabrinjava je Teslino upozorenje o ekologiji. On je rekao da će zagađenje postati nezamislivo za buduće generacije, ali isto tako je upozorio da će, ako ne budemo delovali, posljedice biti katastrofalne. Danas, 2026. godine, suočavamo se sa klimatskim promjenama koje su sve intenzivnije, sa zagađenjem okeana plastikom i sa gubitkom prirodnih staništa. Tesla je nažalost bio u pravu. I to je njegovo predviđanje koje najviše zabrinjava. I na kraju postavlja se pitanje: šta je to Tesla video što mi ne vidimo? Da li je zaista moguće da je jedan čovek bez ikakvih modernih alata mogao da predvidi svijet koji danas živimo? Ili je možda Tesla, poput mnogih velikih umova, imao sposobnost da prepozna obrasce koji su drugima promicali? Ono što je sigurno jeste da njegove reči i dalje odjekuju i da nas podsjećaju da budućnost nije nešto što nam se jednostavno dešava. Mi je stvaramo svakim danom, svakom odlukom. Ako ste stigli dovde, verovatno ste fascinirani Teslinim genijem, baš kao i ja. Zato vas pozivam da u komentarima napišete koja vas od njegovih predviđanja najviše oduševljava, a koje se najviše plašite. Da li verujete da će se sva njegova predviđanja ostvariti do 2035. godine? Podelite ovo sa nekim ko voli nauku i tehnologiju i ne zaboravite da lajkujete, jer svaki lajk je mali znak da se sećamo čoveka koji je oblikovao svet u kom živimo. Hvala vam što ste bili sa mnom u ovom putovanju kroz vizije Nikole Tesle, genija koji je gledao dalje od svih nas.